اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد ہے قرآن پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ تو آج ہم آئے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا 18واں رکوع۔ تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ واو اور لِكُلِّ ہر ایک کے لیے، وجہتن اس کا ایک توجہ کرنے کی جگہ ہے، ہوا وہ مولیہا وہ موڑتا ہے، اس طرف رخ کرتا ہے، ہاں یعنی اس طرف رخ کرتا ہے جس طرف اس کا قبلہ ہے۔ فاستبقوا تو استبقوا تم سبقت لے جاؤ، الخیرات بھلائی میں، تو تم بھلائی میں سبقت لے جاؤ۔ اب ہم نے دیکھا کہ 17واں رکوع میں اور اس سے پہلے بھی قبلے کی بات چل رہی ہے کہ جہاں بھی ہو تمہارا چہرہ قبلے کی اور کر لو، مسجد حرام کی اور کر لو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے ڈائریکشن لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو ان کا اپنا ایک قبلہ بنایا ہوا ہے۔ یا پھر وجہ کا اگر ہم ترجمہ لیں کہ ان کی ایک توجہ ہے یا مقصد ہے، تو ہر ایک اپنا مقصد لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے، ان کی بات ماننا نہیں ہے، ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ بار بار باتیں نہیں کرنا قبلے کی باتیں کہ کس طرح چہرہ کرے، بلکہ ہمیں کرنا ہے کیا؟ فاستبقوا الخیرات، ہمیں بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانی ہے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، اینما جہاں بھی تکونوا تم ہو، یاتی وہ لائے گا، بیکم یعنی تمہیں لائے گا، بیکم تمہیں لائے گا، اللہ تمہیں لائے گا، جمیعا سب کو ملا کر تمہیں وہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر لائے گا۔ یعنی کہ تم بھلائی کے کاموں کیا کرو اور اللہ تعالیٰ ہے کہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ تم چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو تو اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا۔ اب یہاں اللہ اکٹھا کرے گا تو ایک تو بات ہے حج کا وقت، جب حج کا وقت آتا ہے تو حاجی جو مسجد حرام کی اور جاتے ہیں تو دنیا کے ہر ایک کونے میں سے وہ لوگ وہاں اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو اللہ ایک تو اگر مفہوم یہ لے تو اللہ سب کو یہاں اکٹھا کرتا ہے۔ دوسرا ہے قیامت کے دن پورے انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ یقیناً اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر یہ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ایک تو بار بار فرمانے کا اگر مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ قبلہ نہیں ہے، وہ قبلہ نہیں ہے، تم اس طرح کیوں رخ کرتے ہو، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا، بار بار کہہ دیا کہ ہمیں کوئی بحث میں آنا نہیں ہے، ہمیں صرف اپنا رخ قبلہ کی اور رکھنا ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یعنی کہ ومن حیث خرجت، آپ جہاں سے بھی نکلے، فولی تو آپ پھیر دے، وجہ کا آپ کے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد کے حرام کی طرف، مسجد حرام کی اور آپ کا چہرہ پھیر دے۔ اب یہاں دوسرا مفہوم ہے، ایک تو اصلاً ہمیں ہمارا چہرہ مسجد کی اور کرنا ہے یعنی کہ نماز کے وقت، دوسرا ہے کہ ہمارا مقصد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو اب مدینہ مرکز بنایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ مسجد حرام کو مرکز بنانا چاہتے ہیں، اور جو مکہ ہے وہ امن کی جگہ ہے اور وہاں سے امن پوری دنیا میں پھیلے گا، تو اب اس کو امن کی جگہ بنانا ہے اور جو بھی فیصلے ہوں گے پوری دنیا کے لیے وہاں ہوں گے۔ اور مکہ میں تھے سب مشرک، تو اللہ مکہ کو پہلے پاک کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کو ضرورت ہے کہ مسلمان اس کو فتح کر دے، تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ مکہ کو فتح کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو، یعنی کہ کسی بھی مہم میں گئے ہو، کسی جنگ میں گئے ہو، تو مقصد ہونا چاہیے، چاہے جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو یا جنگ احزاب ہو یا کوئی بھی جنگ ہو، لیکن مقصد کہ یہ جنگ پوری ہو گئی اب بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مقصد ہوگا فتح مکہ کا، یعنی کہ جہاں بھی ہو، کہیں بھی نکلو، آپ کا مقصد فتح مکہ کا رکھنا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے بار بار پہلے بتایا کہ نماز میں پہلے، اگر ہم سوچیں کہ جو پہلے آیت آئی تھی وہ ہو نماز کے لیے، لیکن یہ ہے دوسری آیت وہی بار بار آتی ہے، بار بار آنے کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ تو وہ ان
तो वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक शत्रिल मस्जिद हराम, मस्जिद आप जहां से भी निकले मस्जिद हराम की और अपना रुख कर लो। व इन्नहु लल हक्कु मिर रब्बिक, वाव और इन्नहु यकीनन वो क्या, शत्रल मस्जिद हराम यानी मस्जिद की और रुख करना, लल हक जरूर हक है, सच है, मिर रब्बिक तुम्हारे रब की तरफ से, यही तुम्हारे रब की तरफ से हक है। किबला यही है जो मक्का में है, बाकी बैतुल मक़दिस वो किबला नहीं है, यही हक है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, वाव और माँ नहीं, अल्लाह नहीं है, बिगाफिलिन हरगिज अल्लाह गाफिल नहीं है, अन अम्मा यानी अन मा तामलून तुम जो करते हो उससे अल्लाह हरगिज गाफिल नहीं है। वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, फिर से दोबारा आ गया कि वमिन हैसु जहां भी आप हो, खरजत वमिन हैसु खरजत जहां से भी आप निकले, फवल्ली वजहक आप अपने चेहरे को मोड़ ले, अपने चेहरे का रुख कर ले, कहा शत्रल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ। फिर वह हैसु मा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रहु, फिर यह वाव और हैसु जहां भी, माँ यानी जहां भी, कुंतुम तुम हो, तुम जहां भी हो, फवल्लू तो तुम सब फेर लो, वुजूहकुम तुम्हारे चेहरे, शत्रहु उसकी तरफ, शत्रहु यानी मस्जिद हराम की तरफ। तो अब हमें फरमाया कि तुम जहां भी हो मस्जिद हराम की तरफ अपना रुख फेर लो। ली ताके अल्लाह यकून लिन्नासी अलैकुम हुज्जतुन इल्लल लदीना ज़लमू मिनहुम, अब उसकी वजह बताई अल्लाह ताला ने, पहले भी यह आयत आ गई और उसमें उसकी वजह बताई थी अल्लाह ताला ने कि क्यों तुम्हें मस्जिद की और रुक कर नमाज पढ़नी है। उसमें अल्लाह ताला ने बताया था कि कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है और कौन वापस लौट जाता है, तो इसमें वजह वो बताई थी। पहले जो आयत आई थी उसमें वजह ये बताई थी, इसलिए ये किबला तहवील हुआ है, यानी किबला की डायरेक्शन बदली हुई है ताकि तुम में से रसूल की कौन पैरवी करता है और कौन फिर जाता है। लेकिन यहां फिर से जो वही आयत है, वजह अल्लाह ताला ने दूसरी बताई, इसलिए मैं कहता हूं कि शायद यह वजह और है, और वो थी रुख फेरने की सिर्फ नमाज के लिए, और यह है मकसद रखने की, दिमाग में तवज्जो रखने की कि हमारा मकसद क्या है। ली ताकि अन के ला नहीं यकूना वो हो जाए, लिन्नासी लोगों के पास, अलैकुम तुम्हारे खिलाफ, हुज्जत कोई हुज्जत रह ना जाए, लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत अब बाकी न रह जाए। फिर यह इल्लल लदीना ज़लमू मिनहुम, सिवाय उनके कि जिन्होंने उनमें से जिन्होंने जुल्म किया। फ तो ला तख्शौहुम वख्शौनी, फ तो ला नहीं, तख्शौहुम उनसे आप मत डरिए, उनसे आप मत घबराइए, वख्शौनी और मुझसे घबराइए। यह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लोगों की बातें मत सुनो, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, वो बात सुनकर अपने दिल में कोई शुबा नहीं आना चाहिए, ये हक है किबला, तो कोई शुबा नहीं आनी चाहिए, लोगों से मत डरो तो सिर्फ मुझसे डरो। वली उतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदुन, वाव और एक तो वजह वो बताई कि हुज्जत न रहे, ली उतिम्म ताकि हम पूरा करें, निअमती हमारी नेमत, ताकि हम हमारी नेमत पूरी करें। अब ये 17 मस्जिद की और रुख करने के, अब देखो कि मस्जिद हराम को फतह कर लो, अब ये जो दिन है वो बहुत बड़ी नेमत है, तो अल्लाह ताला यह फरमाते हैं कि ताकि हम हमारी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दे, पूरी कर दे। तो ये नेमत पूरी करने के लिए ज़रूरी था कि फतह मक्का हो और मक्का मरकज़ बने, अमन की जगह बने, वहाँ से फिर दिन आगे फैलाए। तो ये नेमत अल्लाह ताला पूरी करने की बात कर रहे हैं। वलअल्लकुम तहतदुन, वाव और लअल्लकुम ताकि तुम, तहतदुन ताकि तुम सब हिदायत पाओ। फिर ये कमा अरसलना फीकुम रसूलन, अब यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेमत मुकम्मल करनी है, तो जैसे एक तो नेमत अल्लाह ताला ने क्या दी कि हमारे अंदर एक रसूल भेजे, यानी कि हम बात कर रहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की, तो कमा अरसलना जैसे हमने भेजा, फीकुम तुम में, रसूलन एक रसूल, मिनकुम तुम में से, यानी जैसे हमने तुम में से एक रसूल भेजा, तो ये अल्लाह की एक नियामत थी, उनमें से एक रसूल भेजे। यतलू, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, यतलू अलैकुम आयातिना, वो तिलावत करते हैं, अलैकुम
तुम सब पर आयातिना, हमारी आयतें। याद रहे पहले भी तिलावत और किरायत का फर्क मैंने बताया था। तो तिलावत करना यानी कि आयत लोगों के सामने पढ़कर फिर उसको समझाना। वयुज़क्किकुम, और वो पाक करते हैं तुमको, वयुअल्लिमुकुम, और वो तुम्हें सिखाते हैं अल किताब, किताब, वल हिकमत, और हिकमत, वयुअल्लिमुकुम, और वो तुम्हें सिखाते हैं मा लम, जो लम तकुनु तालमून, लम नहीं तकुनु तुम थे, तालमून तुम जानते नहीं थे, जो तुम जानते नहीं थे वो सिखाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करके, कुरान की तिलावत करके युज़क्किकुम, उनको पाक करते थे। यानी कि पाक करना यानी कि जो शिर्क की जो खबासत है उससे पाक हो जाना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार अल्लाह की वहदानियत की बात की है और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करने की बात की है, यानी शिर्क न करने की बात की है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करके लोगों को, यानी जो सहाबा इकराम उस वक्त थे, उनको पाक करते थे। और आज हम कुरान मजीद हम पढ़कर उसको समझकर हम अपने आप को पाक करेंगे। वयुअल्लिमुकुमुल किताब, और किताब, किताब यहाँ एक मायना तो ये निकलता है, किताब यानी जो अल्लाह ताला ने अहकाम बताए हैं वो, तो वो अहकाम सिखाते थे। वल हिकमत, हिकमत यानी कि जो आप कोई भी भलाई का काम करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे। और जो वो लोग नहीं जानते, युअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तालमून, और जो तुम नहीं जानते थे वो दूसरी बातें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरली वला तकफुरूनी, तो फ यानी तो, उज़कुर तुम सब याद करो, नी मुझे, यानी तुम सब मुझे याद करो। अल्लाह फरमाते हैं तुम सब मुझे याद करो। अब याद करना यह नहीं कि जब हम तस्बीह लेकर बैठ जाते हैं, ये तो एक तस्बीह है, लेकिन उज़कुर याद करना यानी कि हर काम में अल्लाह को याद रखना। अल्लाह को याद रखना यानी अल्लाह के अहकाम को याद रखना। कोई भी काम करे तो अल्लाह के उसमें क्या फरमाया है वो याद करना। अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा, मैं तुम्हें याद करूंगा यानी कि अल्लाह की मदद हमारे साथ रहेगी। वशकुरुली, और तुम सब मेरा शुक्र अदा करो। वला तकफुरू, वला तकफुरूनी, और तुम ना शुक्री मत करो। यह शुक्र के सामने आया है कुफ्र, तो कुफ्र का एक तो है मतलब इनकार करना, दूसरा है ना शुक्री करना, इसको भी कुफ्र कहा जाता है, और तीसरा है छुपाना, कोई भी चीज को छुपाना भी कुफ्र है। तो यह शुक्र के सामने आया है तो यह ना शुक्री का इसका मायना होगा। तो और अल्लाह की जो जो नेमत है उसका शुक्र अदा करो, यानी कि जो अल्लाह ने नेमत दी है उसको उसकी असल जगह पर इसका इस्तेमाल करना, वो शुक्र है। और वला तकफुरूनी, और मेरी नाफरमानी मत करना, इसमें यह भी मायना आएगा, और ना शुक्र ना करना यह भी इसमें मायना आ जाएगा। तो आज हमारा 18वां रुकू यहाँ मुकम्मल होता है। आज के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।